आज आम क्लास 10th द विलेज जज क्वेश्चन आंसर करवा। प्रथम क्वेश्चन होची हु आर द मेन कैरेक्टर्स हियर। ये मुख्य कैरेक्टर गुड़ाक किए? द मेन कैरेक्टर्स हियर आर जुमन शेख, his old aunt and अलगा चौधरी। ताले ये मुख्य कैरेक्टर गुड़िक हूँ जुमन शेख गोटे आ गोटे हूँ अलगा चौधरी आ तार बुढ़ी खुड़ी आंट हूँ खुड़ी। हाउ डिड जुमन and his wife treat his aunt when she had her property। किपरि भावे जुमन और तार वाइफ तार स्त्री खुड़ी सहित खुड़ीर ट्रीट ये हूँ तार सेवा सेवा शुश्रूषा किपरि करथिले। When she had her property, Juman and his wife treated her with great kindness and respect. The two all possible were of her। तो ये जुमन और तार स्त्री कौन करुले खुड़ी को खुड़ी प्रति दया देखुले एवं सम्मान दौले जहाँ संभव हो पार ताहा करुले। व्हाई डिड देयर बिहेवियर्स चेंज, कहीं व्यवहार रे परिवर्तन आसला। Their behavior changed because when the old aunt's property was transferred to them, जेतोले तांकर बुढ़ी खुड़ी तांकर aunt तांकर प्रॉपर्टी दे देले ट्रांसफर टू देम ट्रांसफर कर देले से मानक दे देले एमान तांकर पाई गले जेपर्यंत पाई नथिले सेवा करथिले जेमती पाई गले बुझेला तांकर बिहेवियर से चेंज हो गला व्यवहार रे परिवर्तन आसला। व्हाट डिड ऑट डिसाइड टू डू, खुड़ी तांकर कौन करिया पे चिंता कले। हु डिड सी फाइनली गो टू, कोठी बा कहा पाखु से फाइनली भाव में गले। द ओल्ड ऑट फाइनली डिसाइडेड to run from village to village with a stick in her hand to support her. Most of the people paid no attention to her word and did not offer her any comfort. After making her rounds, she came at last to Alga Chaudhary to appeal to him to come to her panchayat to settle the quarrel। तो बुढ़ी खुड़ी जो तांकर से गाँ को गाँ बुली चलले एवं शेष कौन सुफल न मिल पार से अलगा चौधरी पाखक गले पंचायत कलिटा को सेटल करने को तो फाइनाल करने गले। अलगा वाज नॉट रेडी टू हेल्प जुमन्स quarrel, जुमन्स aunt। How do you think he felt after
she had left. Alga was not ready to help Jumon's son. Alga ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ଜୁମନର ଖୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ. How to କିପରି you think ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ he felt after she had left. Felt after she had left. ସେ ଏଥିରୁ କେମିତି ବାହାରିଥିବ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରୁ କେମିତି ସେ ମୁକୁଳିଥିବ ବା ବାହାରି ଯାଇଥିବ. After Jumon's aunt left, Alga thought about her words and her words After Jumon's aunt left, Alga thought about her words and her words echoed in his heart. ସେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକର ୟାର ବାରମ୍ବାର ତା ହୃଦୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଲା. He wondered whether he should hesitate to say the honest thing because he feared a quarrel. ସେ କଳି କରିବାକୁ ବା କଳିକୁ ଭାରି ଭୟ କରୁଥିଲେ. He wondered whether he should hesitate to say the honest thing. ସାଧୁତା ପୁଣିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବା ସାଧୁତା ଭାବରେ କେମିତି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ. ବିକଜ୍ ହି ଫିୟର୍ଡ କ୍ୱାରେଲ୍. ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ବା ଭଲ ଲୋକମାନେ କଳିକୁ ଡରନ୍ତି. ବୁଝିଗଲା. Next question, who was selected as the main judge and why? किए सिलेक्ट हेले मेन जज ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁକି? अलगा चौधरी वाज सिलेक्टेड. अलगा चौधरी सिलेक्ट ହେଇଥିଲା फॉर द मेन जज. मुख्य जज ପାଇଁ ସେ सिलेक्ट ହେଇଥିଲେ. अलगा चौधरी was selected as the main judge because the old lady thought that Jumon would certainly accept Alga Chaudhary since he was Domain's best friend. ତା କୁଡ଼ି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ अलगा चौधरी ହେଉଛି କାହାର ଜୁମନର ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ. ବୁଝିଲା. ଆଉ ସେ ତା କଥାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିବ. Alga was not ready to join the ପଞ୍ଚ ଏଇଟା ପଞ୍ଚ. Alga was not ready. अलगा ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ପଞ୍ଚରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ. Why did he change his mind? କାହିଁକି ତା ମନକୁ ସେ ବଦଳେଇଲା. अलगा चौधरी चेंज्ड हिज माइंड. तार मनକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ. बिकज कारण he felt that he should avoid by conscience and his friend Jumon and the old aunt were exactly the same to him. तार मनକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ तार ସାଙ୍ଗ ଜୁମନ ଆଉ ଜୁମନର ଖୁଡ଼ି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ୟା ପାଇଁ ଏକା ଥିଲେ ମାନେ ସମାନ ଥିଲେ. ବୁଝିଲା. What was the judgment? What was the judgment? Next question. Did you accept the judgment? ଜଜମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ
ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ କି ଜଜମେଣ୍ଟକୁ? ଆଲଗୁସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଅଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଏ ମନ୍ଥଲି ଆଲାଉନ୍ସ। ଆଲଗୁର ଜଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁ ଖୁଡ଼ି ଜଣକ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ପଇସା ପାଇବା ଦରକାର। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି, ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଡ୍ ବି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟୁ ହର ଓଲ୍ଡ ଅଣ୍ଟ। ଯଦି ପ୍ରତି ମାସରେ ପଇସା ନ ଦିଏ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଲାଉନ୍ସ, ବୁଝିହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଲାଉନ୍ସ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯଦି ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଖୁଡ଼ିକୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ। ତ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ କରିବା, ତାର 1 ନମ୍ବର, what happened to the relationship between Juman and Alga Choudhury after the judgment। ଏ ବିଚାର ପରେ ପରେ ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଜୁମନର ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ହେଇଗଲା? ଆଫ୍ଟର ଆଲଗୁସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ବିଚାର କଲା, ଦ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଜୁମନ ଆଣ୍ଡ ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆଫ୍ଟର ଆଲଗୁସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଦ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଜୁମନ ଆଣ୍ଡ ଆଲଗୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍, ଜୁମନ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ରିଭେଞ୍ଜ ଅନ୍ ଆଲଗୁ। ତାହେଲେ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜୁମନ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଟୁ ଟେକ୍ ରିଭେଞ୍ଜ ଅନ୍ ଆଲଗୁ, ମାନେ ତା ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ, ବୁଝିହେଲା। ମନ ଭିତରେ ଜୁମନର ମନ ଭିତରେ ଆଲଗୁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ, ମାନେ ରାଗ ଭାବନା ଆସିଥିଲା। one of Algus bullocks died. What did Juman say? What did Algu think? ଆଲଗୁର ଏ ଯେଉଁ ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଦୁଇଟା ବଳଦରୁ ଗୋଟେ ବଳଦ ମରିଗଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଜୁମନ ସେ, ଜୁମନ କ'ଣ କହିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଆଲଗୁ ଥିଙ୍କ, ଆଲଗୁ କ'ଣ ଭାବିଲା, ବୁଝିହେଲା। one of Algus bullock died. Hearing this, Juman said that Algu had received the punishment। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ଆଲଗୁର ବୁଲକ୍, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଶୁଣିଲା, ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜୁମନ ଶୁଣିଲା, କହିଲା ଯେ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଏଥରକ ଗ୍ରହଣ ହେଲା, ପନିସମେଣ୍ଟ ଏଥରକ ପାଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ଫର୍ ହିଜ୍ ଡିସେପ୍ସନ୍ ଆଲଗୁ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜୁମନ had punished his bullock to death। ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଜୁମନ had poisoned, POISONED, ପଏଜନ୍, ତାକୁ ବିଷ, ତା ବଳଦକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେଲା। କିଏ? ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଜୁମନ ତାର ବଳଦକୁ ବିଷ ଦେଇକିରି ମାରି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି। Question number 3, a new character is introduced in this section। Who is he? ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଛି, ସେ କିଏ? A new character is introduced in this section। He is a trader। ସମଝୋ ସାହୁ, ଟ୍ରେଡର ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟୀ, ବୁଝିହେଲା। ଏଠି এই ସେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛି ସମଝୋ ସାହୁ, ଯିଏ ଜଣେ କି ବ୍ୟବସାୟୀ।
Why did Samju Sahu want to buy the single bullock of Algus? କାହିଁକି ସମଜୁ ସାହୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଆମର ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଠାରୁ ସେ ବଳଦଟି କିଣିବା ପାଇଁ? Did he pay Algu ଚୌଧୁରୀ for the bullock? What did he promise? ସେ ତାକୁ ପଇସା ସେ ବଳଦ ବାବଦରେ ପଇସା ଦେଇଥିଲା କି? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ପ୍ରମିସ୍, କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା? ସମଜୁ ସାହୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବାଇ ଚାହୁଁଥିଲା କିଣିବା ପାଇଁ ଦ ସିଙ୍ଗଲ ବୁଲକ୍ ଅଫ୍ ଆଲଗୁସ୍, ଆଲଗୁର ଯେଉଁ ଗୋଟିକିଆ ବଳଦ ଥିଲା ତାକୁ ସେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି କୁଡ୍ ମେକ୍ 3 trips, ତାକୁ 3ଟା ଟ୍ରିପ୍ସ ଦେଲା ଏ ଡେ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍ ମାର୍କେଟ ଆଣ୍ଡ earn more money, ଟାଉନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବ ଏବଂ ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। नो ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପେ ଆଲଗୁ ଫର୍ ଦ ବୁଲକ୍, ସମଝ ମାଝି ତାକୁ ଦେଲାନି, ବୁଲକ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ବଟ୍ ପ୍ରମିସ୍ ଟୁ ପେ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଏ ମନ୍ଥସ୍ ଟାଇମ୍, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଯେ ତା'ର ପାହୁଣା ତା ପଇସା ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଦେଇଦେବ ବୋଲି। ବୁଝିଗଲା? How did Samju Sahu treat the bullock? What happened to it? Samju Sahu, the dealer, was a cruel person, भारी निष्ठुर व्यक्ति थिला। He over the bullock and made 3 to 4 trips for, प्रत्येक दिन से 3 ରୁ 4ଟା ट्रिप ଗାଁରୁ ସହରକୁ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ବୁହାବୁହି କରୁଥିଲା। ବୁଝିଲା? ବଟ୍ ହି worried neither about giving it fodder nor water, so the bullock reduced to a skeletal figures and died one evening। ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ତୋରାଣି ଟିକେ ବି ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ବୁଲକଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମି କମି ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଡାଏଡ୍ ୱାନ୍ ଇଭିନିଂ, ଗୋଟେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇଟା କିଏ ବୁଲକଟି ମରିଗଲା। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଆଇଭି। Question answer 4, compression 4. Samju Sahu had not paid Algu for the bullock, ସମଜୁ ସାହୁ କିଛି ତାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ ବୁଲକ ବଳଦ ବାବଦରେ। when Algu asked for the money, ଯେତେବେଳେ ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ତାକୁ ପଚାରିଲା ପଇସା ପାଇଁ, did ସମଜୁ ସାହୁ pay him, ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଲା କି? why, କାହିଁକି? why not, କାହିଁକି ନୁହଁ। ଯଦି ଦେଲା କାହିଁକି, ଯଦି ଦେଲାନି କାହିଁକି ଦେଲାନି। when Algu asked for the money, ସମଜୁ ସାହୁ did not pay him, ଯେତେବେଳେ ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଲେ ସେ ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ। ସମଜୁ ସାହୁ and his wife refused to pay, ସମଜୁ ସାହୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ମନା କରିଦେଲେ। pay him saying that, କ'ଣ କହିଲେ ନା Algu had given
them a dying bullock। आमको गोटे मृत बलद आमको देइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पंच was called again, who was the judge at that time? A pancho was called again. This time the judge was Juman Sheikh। बुझीगला, जिते आलगू चौधरी केस पड़ा से जुमन शेख होगला जज। जुमन शेख जो केस चलता जगह पर जो से आलगू चौधरी थी तार सांग जी सी जज। व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंच? ये जो पंचायत बा पंचर डिसीजन कौन थिला, निष्पत्ति कौन थिला? द डिसीजन ऑफ द पंच was that Samjo Sahu should pay the full price of the bullock to Algu Chaudhary। ताले पंचर डिसीजन थिला कौन ना समझो साहू संपूर्ण पैसा आलगू चौधरी की दबा उचित। बुझीगला, बिकज समझो साहू had not only driven the bullock who had but also taken no proper care of it। तो से समझो साहू आवश्यकता अधिक बलद को जिनस बोहबारे लगे एवं तार प्रपर जत्न नहीं नथिला, ठीक भाव में जत्न नहीं नथिला तार बलदर। तो सही कारण से कर जाइथिला आउ कौन। बुझेला, एवरीवन हियरिंग द जजमेंट said, this is the word of God। Why? प्रत्येक लोक शुणी जजमेंट टी एवं कही कौन ना दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, यह हूँ भगवान कथा। वाई कहीं द क्वेश्चन हैज नो सच टाइप ऑफ कोटेशन इन द यूनिटी। The question has no such type of quotation in the unity। Question number 5, there were two unexpected judgments in the story, which one सरप्राइज यू मोर एंड वाई? प्रश्न दीटा अनएक्सपेक्टेड जजमेंट थिला। गोटे प्रथम थिला प्रथम टी थिला जजमेंट कार ना जुमन रो, सेकेंड थर आलगू चौधरी जजमेंट आसीगला। द फास्ट जजमेंट वाज गिवन बाय ए persons the first judgment was given by a persons who become friend। प्रथम जजमेंट थिला फ्रेंडशिप रहा भाया जजमेंट थिला। And the second judgment was given by a person to be enemy। शत्रु होगला भाया सेकेंड जजमेंट थिला। The judgment given by the arch enemy in favor of his antagonist सरप्राइज। तो ताको एटा आश्चर्य करथिला। आज मोर
अधिक परिमाण रे बिकॉज इट इज क्वाइट expected that one arch enemy judgment will go against his antagonist जोटा कि तार एग्नेस्ट रे ही जाइथिला फाल्गु चौधरी पछरे फाल्गु चौधरी जो साहू नहीं बलद से समय जो जजमेंट होता तो ये फरे होता जे से तार जजमेंटा को तार एनिमी हेले भी तार जजमेंटा विल गो एग्नेस्ट हिज एंटागोनिस्ट व्हिच कैरेक्टर इन द स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई ये गपर तुम कौ क्यारेक्टरटा को अधिक पसंद कर कहीं वी लाइक जुमन्स कैरेक्टर जुमन वी लाइक जुमन्स कैरेक्टर इन द स्टोरी ये गपर जुमन कैरेक्टर को आम पसंद कर बिकॉज कारण ही कंसीडर्ड ए जजमेंट टू बी द वॉइस ऑफ गॉड या भगवान विचार बोली भगवान कथा बोली से कहता जो जुमन कैरेक्टर को आम पसंद कर एंड ही डिसाइडेड एवं से निष्पत्ति नहीं टू स्टिक टू ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ इन स्पाइट ऑफ हिज बेटर फीलिंग्स तो सत्य तो ताको इंस्पायर करथिला बेटर फीलिंग्स पे भल चिंता पे ताको इंस्पायर करथिला भगवानकर कथाटी ताको इंस्पायर करथिला तो आज क्वेश्चन आंसर ए वीडियोटी एतिकरे शेष होला नेक्स्ट न्यू चैप्टर आगु आम वीडियो करवा।